बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। ये जो कलमे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इनको मशहूर किया है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने, और ये कहते हैं जनाब के बाबों का कलमा तुम पढ़ाते हो। तो इस मौजू के ऊपर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो हजरात इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहें तो वो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अभी हमने ये लिंक मिर्ज़ा जूनियर साहब के फॉलोवर्स तक भी पहुंचा दिया है, उनके ग्रुपों के अंदर भी शेयर कर दिया है, और अभी 2-3 उनके स्कॉलर जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे फेसबुक के ऊपर एक जगह पे, तो उन तक भी ये लिंक पहुंचा दिया है। अभी कोई आएगा तो इसके ऊपर बकायदा मुकालमा हम करेंगे और उनकी सुनेंगे और कुछ अपनी सुनाएंगे। जो हजरात भी इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहें तो आज हम आपके सामने बैठे हैं। कोई सवाल करना चाहें, कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप आमने सामने हमसे बात कर सकते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी जो कि एक कमरे के अंदर छुप के वीडियो बना बना के लोगों के अकायद व नज़रियात ख़राब कर रहे हैं और यक तरफा सुना रहे हैं, अगले बंदे की नहीं सुनते। हमने ये रास्ता खोला है आप हजरात के लिए और ये दरवाज़ा खोला है कि आप हमारे साथ आमने सामने मुखातब हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी को हमने मुकालमे की बड़ी दावत दी, कई दफ़ा हमने कॉलें की और कॉल सुन के इन्होंने कॉल काट दी, लेकिन ये आमना सामना करने की ये जुर्रत नहीं रखते। एक साहिब आए हैं, देखते हैं कि कौन है और क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओ भाई जी, सिर्फ कैमरा ही दिखाना है आपने, किसी ने बात करनी है तो सामने है। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह के ऊपर जो तूफान बदतमीजी बपा किया है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने, तो उनका कोई फॉलोवर अगर है तो सामने है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई खैरियत है, से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी दुआ की। बड़े दिनों बाद आप आए। बस आजकल थोड़ी सी मसरूफियत हो गई है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी, मिर्ज़ा अरे जूनियर। सही रगड़े दे रहे हैं आप मुझे साहब। गैरत नहीं आती इन लोग को ना। इन लोगों ने कहना था पता नहीं वो क्या गैरत शैतानी चीजें क्या खाई पी हुई थी। गैरती की हद ही नहीं क्रॉस कर दिया ये बंदा जनाब। वो मिर्ज़ा सीनियर जो था वो तो फिर भी जनाब वो उसके अंदर थोड़ी सी शर्मो हया और गैरत नाम की कोई चीज थी कि वो कम से कम मुनाजरों के चैलेंज तो करता था ना। अगरचे नहीं वो नहीं, मुनाजरा उसने भी कोई नहीं किया, आमने सामने कभी नहीं वो आया जिंदगी के अंदर, चैलेंज किए हैं तो जी कम जी से कम चले गैरत उसके अंदर इतनी तो थी ना कि वो चैलेंज तो करता था ना। अच्छा, ये जो जूनियर है ये तो उससे भी गया गुजरा है ना। ये बेशक तो बिल्कुल सही। चैलेंज तो बड़ी दूर की बात है, जो दूसरे इसके मुखालिफिन इसको चैलेंज कर रहे हैं वो नहीं कबूल कर रहा है। अपने घर में बैठ के और झूठ फ्रॉड का बाजार गर्म किया हुआ है, कुरान हदीस दिखा। हाँ
قرآن حدیث دکھا کے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم یہ ایک آن دی ریکارڈ، یہ پہلے بھی ہم نے بڑے ان کو چیلنج کیے اور ابھی بھی ہم سامنے بیٹھے ہیں لائیو، اور آج کا عنوان ہی ہم نے یہ رکھا ہے بابوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. جس نے بات کرنی ہے سامنے آؤ بھائی، بات سنو نا. تم ادھر سوشل میڈیا ٹپ 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 لگے ہوتے ہو، ہم نے سامنے آ کے بات کرو جو بات کرنی ہے. ایک اور بھائی ہیں ان کی بات سنتے ہیں. کون ہے بھائی؟ السلام علیکم جی. تھوڑا سا اونچا بولیں جی، تھوڑا سا کیمرے کے سامنے ہے. شاہ صاحب دیکھیں نا، لوگ سارے بولتے رہتے ہیں کتابیں، ہم تو کتابیں پڑھیں گے، ہم خود کیا نام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ہم خود کیا نام ہوتا ہے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. اب ان لوگوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ان سے پوچھو کیا نام ہوتا ہے کہ جو عادی کیا نام ہوتا ہے حدیثیں بتا رہا ہے، اور عادی کیا نام ہوتا ہے ضعیف حدیثیں کبھی بتا رہا ہے، کبھی آدھی کتاب کی بات بتا رہا ہے، کبھی آدھا جملہ بتا رہا ہے. یہ کیا نام ہوتا ہے یہ بھائی جی سعد بھائی، میں نے اس کی کتنی حدیثیں ایسی پکڑی ہیں، کتنی پکڑی ہیں. ہاں جی، لوگ ہاں خود جی، نہیں پڑھتے نا شاہ صاحب. کر رہے حدیث کہتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح حالانکہ وہ حدیث، ضعیف ہوتی ہاں ہے. ضعیف حدیث ہوتی حالانکہ ہے. وہ ایک اور صاحب آئے ہیں سعد، ذرا ان کو دیکھنے کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ. تھوڑا سا آپ آفتاب بھائی اونچا ذرا تھوڑا سا بہت شور آ رہا ہے. وہ بھی ہینڈ فری لگا رہا. سر اب صحیح ہے؟ جی اب صحیح ہے جی، فرمائیں جی. ٹھیک ہے. اچھا مطلب میں صرف چھوٹی سی بات، آپ نے یہ کہتے ہیں یہ واقعی سچ ہے، مطلب چشتی رسول اللہ اور دوسرا شبری رسول اللہ، تو کیا یہ کلمے پڑھائے گئے ہیں یا صرف یہ باتیں کھڑی گئی ہیں؟ بس میں اتنا چھوٹا سا نالج لینے کے لیے آیا ہوں. نہیں، یہ اتنے نالج تو دیکھیں ہم نہیں ادھر فراہم کرنے کے لیے بیٹھے. یہ نالج لے کے کوئی آئے گا تو اس سے بات کریں گے ہم کہ وہ کیا جانتا ہے. اگر تو آپ نالج آپ نے جو ہے نا لینا ہے نا، تو وہ نالج آپ جو ہے نا پہلے پوری اسٹڈی کر کے آئے. پورا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انجینئر مرزا کا کیا وہ نظریہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، اور کون کون سی کتابوں کے وہ حوالے دیتا ہے اور کیا حوالے دیتا ہے. آیا آپ نے بھی اسٹڈی کی ہے کہ نہیں، اس کو آیا آپ نے بھی تحقیق کی ہے کہ نہیں. تو یہ بات میں تقریباً پہلے بھی اس کی ویڈیوز دیکھتا تھا، لیکن مسلسل کو ایک ہفتے ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں ان کی ویڈیوز نا. تو وہ جو حوالے پیش کرتے ہیں بخاری شریف، مسلم، اس طرح کے نام لے کے، کبھی میں نے ان کا حوالہ چیک نہیں کیا. باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ مناظرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپس میں مسئلہ حل کریں تب میرے پاس آئیں. ہاں، یہ مطلب یہ کہ یہ فرض کر لیں یہ بخاری ہے، فرض کر لیتے ہیں یہ بخاری ہے، جیسے یہ جال حق ہے. میں ادھر آپ کو یہ کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں یہ بخاری میں یہ لکھا ہے، یہ لو یہ قرآن میں لکھا ہے. اب یار بات سنیں بھائی جی، یہ کیا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ بتانے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں آفتاب بھائی، ایک میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، موٹی موٹی باتیں، کیونکہ آپ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے یوزر، آپ لوگوں کے پاس دین کا اتنا نالج نہیں ہے میرے بھائی. آپ سکول کالج یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں، آپ کو تو اپنی کتابوں سے فرصت نہیں ملنی، تو آپ نے دین کی کتابیں کیا پڑھنی. میرے پیچھے یہ کتابیں آپ کو چند نظر آ رہی ہیں، یہ چند کتابیں. جی بالکل جی میرے بھائی، یہ قرآن اور حدیث کو صرف سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں علوم اور فنون ہیں. قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے بہت سے علوم اور فنون ہیں، جن میں سے چند کے نام میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم ادب ہے، علم بدیع ہے، علم بیان ہے، علم ادب ہے، بلاغت ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم اصول ہے،
اصول تفسیر ہے, اصول حدیث ہے, اصول فقہ ہے. بالکل یہ چند جو موٹی موٹی مجھے یاد تھے. علم مناظرہ ہے اور علم کلام ہے, تو یہ موٹے موٹے علوم. بہت ہے. اچھا یہ ایک ایک بالکل علم اور ایک ایک فن کے اوپر نا آگے پھر 100 کتاب ہے. بالکل اور مانتے ان ہیں اس کو بات. سیکھنے کے لیے بھائی جی, ان کو سیکھنے کے لیے نا یہ درس نظامی جی اس کا ایک نصاب بنایا گیا مدارس کے اندر باقاعدہ جو پڑھایا جاتا ہے. اب سمجھیے گا میری, میں موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب جی جی یہ درس نظامی جب شروع ہوئی تھی نا, جب شروع ہوئی تھی, بالکل اور یہ نظام الدین صاحب نے جب اس کو شروع کیا تھا تو یہ تقریباً 30 سال کا نصاب تھا. 30 سال کا یہ نصاب تھا, اور اس کے اندر بہت سی کتابیں تھیں, بہت سے علوم اور فنون تھے کہ صرف قرآن اور حدیث سمجھ آ جائے, صرف جی قرآن اور حدیث سمجھ آ جائے کہ اللہ کا یہ کلام ہے, اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے. اچھا ان کو 30 سال ہمارے علماء, جن کو آج یہ پلمبر کا بچہ, ہاں جی, وہ رینچ پکڑنے والی ٹیم, ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بابے بابا کہہ کے وہ بس ان کو کنارے لگا دیتا بابے. اب یہ بابوں نے نا وہ پتر یہ 30 سال پہلے علم حاصل کیے, دور دراز کے علاقوں کے اسفار کیے, اپنے گھر باہر کو چھوڑ دیا, اور وہ جن کو تم نے وہ بابا بنایا ہوا ہے غوث پاک ہمارے, ابے تم ان کی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھ, تجھے پتا چلے. اور گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں, اور اس بابے نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کے, وہ آپ نے موٹا سا مشہور واقعہ اس کو اس نے یہ کہہ کے ٹال دیا یہ کہانی ہے, کہانی, ہر چیز کہانی, یہ کہانی ہے, یہ کہانی ہے, یہ کہانی ہے. لو ابے یہ تو وہی بات ہو گئی, وہ بادشاہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے نا وہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے, تو وہ اس نے پڑھا تو تھا نہیں, ہاں جی, تو وہ ویسے وہ بھنٹے کھیلتا رہا ادھر. تو وہ جب بادشاہ لینے آیا کہ بیٹا میرا واپس کرو, میں نے اس کا مناظرہ کرانا ہے اور اس کا علم ٹیسٹ کرنا ہے, تو استاد نے کہا بیٹا تجھے آتی جاتی تو کھے نہیں ہے اب, ہاں جی, تو اب یہ جو بھی مولوی ملے نا اس کو جا کے یہی کہنا سب کہانیاں ہیں, یہ کہانی. بالکل. اچھا اب تیری علم کی دھات بیٹھ جائے گی اگلے کے اوپر, کوئی واہ واہ میں نہیں مانتا. ابے آپ مجھے یہاں پہ قرآن دی اس پیش کریں, میں نے پگ بندی ہوئی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, کتابیں میرے پاس رکھی ہیں, جب آپ قرآن دی اس کی کوئی چیز پیش کریں یہیں پہ بیٹھ کے میں کہہ دوں اور میں نہیں مانتا. آپ سننے والوں کے اوپر کیا امپریشن ایک بیٹھے گا آپ کے, واہ بھائی مفتی صاحب واہ, آخر ہے بھائی پگ بننی ہے, داڑھی رکھی ہے, ایویں تے نہیں ہے بندہ کہندا پہ میں نہیں مانتا, اے کہانیاں نے. ابے یہ ڈرامہ کرایا اس نے, وہ ہمارے علماء وہ یہ جن کو بابا کہہ رہا ہے وہ بھائی پوری پوری زندگیاں ان کی علم کے اندر وہ گل گئیں, ہاں جی. پھر علم کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے, ایک علم ظاہری ہوتا ہے, ایک علم باطنی ہوتا ہے. یہ ہمارے بابے حضور داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ, ان کی سوانح پڑھ کے دیکھیں کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن تھے. اوے یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم, چیلنج ہے میرا, چیلنج, آن لائن چیلنج کر رہا ہوں, صرف بسم اللہ مجھے سمجھا دے, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ چیلنج میرا, یہ چیلنج میں کر رہا ہوں. میں ان بابوں کا میں ادنا سا خادم ہوں, ان بابوں کا ادنا سا خادم ہوں, میں شاگرد ہوں. یہ صرف انجینئر مرزا مجھے بسم اللہ آ کے سمجھا دے, بس صرف بسم اللہ, زیادہ دور نہیں جانا ہم نے. تو یہ آج اٹھ کے جناب وہ بابا بابا وہ بابا 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 بابا, یہ ڈرامے بازیاں, سب ڈرامے بازیاں. جی فرمائیں آپ. جی میں اچھا میں صرف چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھا وہ جو کہتے ہیں نا تقریر میں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں باتیں تو یہ غلط ہے, یہ ان پہ مطلب نہیں اگر نہیں میرے بھیا, نہیں آفتاب بھائی,
ना भाई मैं रोकूंगा आपको। अगर अगर आना ड्रामा नहीं, ये घर में बैठ के यक तरफा बात है, ये यक तरफा। अगर ऐसे है तो, अगर ऐसे है, ड्रामे है। जो बात करनी है तुमने उलमा के सामने कर, ये ड्रामे ना लगा तू घर में बैठ के ही। अगर ऐसे है तो तवीलें, वही मिर्जा सिंगर भी ये तवीलें करता था, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे होगा, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे होगा। अबे खुद ही एक आयत पढ़ के खुद ही उसकी तफसीर करके खुद ही जो मैं ये समझाऊं, मैंने सेल्फ स्टडी की हुई है, सेल्फ स्टडी दिया पुत्रा। तूने वो बाबे की तू एक इबारत तुझे नजर आ गई है, वो पूरी किताब के अंदर जो कुरान और हदीस के जो मुआरफ है वो तुझे नजर नहीं आए। हाँ जी, वो नहीं लोगों को तुमने दिखाए, उनकी नमाजें और उनके रोजे नजर नहीं आए तुम्हें। हाँ जी, उनकी पूरी पूरी जिंदगी की बातें तुझे नजर नहीं आई, उनका तकवा और परहेजगारी नजर नहीं आई। वो जितने मुत्तकी और परहेजगार थे, पूरी पूरी जिंदगी उन्होंने जो ना किसी गैर महरम औरत की तरफ आंख उठा कर नहीं देखी, पूरी जिंदगी जो है ना एक मकरूह काम भी नहीं किया, वो तुझे उनकी परहेजगारियां नजर नहीं आई। और वो वाले मुश्तबे जो इबारतें थी, मुश्तबे, हमने अपनी एक वीडियो लॉन्च की है और वीडियो का नाम मैंने रखा है बुजुर्गों की किताबों को छापना बंद करो। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इसका नाम है बुजुर्गों की किताबों को छापना बंद करो। इस वीडियो का जवाब इसको कह दे, हमने जो इतराज़ात कायम किए जवाब दे ना तू। अबे ये बिल्कुल अकल से पैदल इंसान है, अकल से पैदल, इसको पता ही कुछ नहीं। अभी मैं एक वीडियो तैयार कर रहा था तो वो मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ी सी खराबी आ गई है, तो मोबाइल के अंदर वीडियो बनाई है तो वो सिस्टम में नहीं जा रही। अच्छा, तो वो वीडियो भी मैं लॉन्च करता हूं। अब उसके अंदर जनाब तो बस कह रहा है, सुनो जी, नवा फतवा आ गया, कह रहा है जी नमाज अभी तरावी आने लगी है, तुमने कुरान जो है ना अब ऐसे मोबाइल के ऊपर ही खोल लेना है, तो तर्जमे वाला खोल लो, तो ऐसे जो है ना तुमने तिलावत खुद करनी है और तर्जमा भी साथ साथ पढ़ना है, इंजॉय करो, इंजॉय, और साथ हंस रहे, साथ का इंजॉय करो। अल्लाह की कसम, मैंने वो वीडियो भी मैं बनाता हूं, अभी आएगी, अभी बनाता हूं, आती है। इंजॉय, ये इंजॉयमेंट है, ये दीन इंजॉयमेंट का नाम है। अबे यार अल्लाह की कसम, ये बड़े बड़े उलमा हमारे सब सरों के ताज, हम नौकर, इनके खादम, इनके गुलाम, हम अपने उस्तादों के आगे, मुझे नहीं लगता कि मैंने 7-8 साल जब दरस नमी का जो निसाब था वो जब किया है तो उसके अंदर कभी हम उनके आगे ऊंचा भी बोले हों। एक तो उस्तादी शिगिर्दी का वो ताद्दुब पेशे नजर, और दूसरा उनकी इल्म की धात कि भाई इल्मी शाहकार हैं ये लोग, भाई इनके आगे बोलना है हमने। किसी आलिम के सामने बैठो तो अपनी जुबान संभाल के बैठो, और किसी सूफी के सामने, बाबे के सामने बैठो ना तो फिर दिल और दिमाग को संभाल के बैठो। तो ये जनाब वो घर में बैठ के लो जी नवा एक मैं फिरका लेके आया हूं, नवा एक मजहब, हकीकी इस्लाम, वो जैसे मर्जी कहते हैं, नवा एक मैं फिरका लेके आया हूं, नवा एक मजहब, हकीकी इस्लाम, वो जैसे मर्जी कहते हैं। ये जो क्या नाम है इनका, सईद साहब, आप वो हैंड फ्री लगाए हैं, वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ, हैंड फ्री लगाए, तो मैंने माइक म्यूट किया, वॉइस रिपीट हो रही थी। अच्छा, अब देखें, बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, बाबों ने कलमे पढ़ाए, हर तकरीर के अंदर इसको वो रिपीट कर रहे हैं, गर्दन एक ही गल फड़ी है, बाबों ने कलमे पढ़ाए, अबे सामने आ तू गल कर, कोई भी इनका जो मुरीद है, कोई भी इनका चमचा कड़छा है, सामने आगे बात करे। टेप लगाई होती है तुम लोगों ने, ड्रामेबाजियां, नया मजहब खड़ा कर दिया तुम लोगों ने मिर्जे कादियानी की तरह। वो सदियों पुरानी किताबें छपी हैं, आज तुम्हें आके समझ आई है इसका।
اور تمہارے وہ بڑے بڑے بابے گزرے ہیں, انہوں نے کبھی اعتراض کیا نہیں. تیرا بابا وہ گزرا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی, کم از کم وہی رد کر دیتا, جس نے اپنی کتاب کے اندر یہ تک لکھ دیا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو روزہ اقدس ہے یہ صنم اکبر ہے, یہ سب سے بڑا بت ہے جس کا شرک ہو رہا ہے, اس کو ڈھا دینا بہتر ہے. اس نے اتنی بڑی تک بات کر دی, اس کو یہ کتابیں نظر نہیں آئی تھی, یہ کتابیں تو اس سے پہلے کی تھی. آج اٹھے ہو بابوں نے کلمے پڑھوائے, بابوں نے, کون سے بابے نے کلمہ پڑھوایا, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فرڈ یہ انسان, دجل اور فریب کا کوئی حد ہوتی ہے. اچھا جی صحیح صاحب, بلکہ زبیر صاحب آپ بولیں جی. السلام علیکم. زبیر صاحب آپ بول رہے ہیں جی, زبیر خان صاحب, زبیر صاحب چلے گئے ہیں. صحیح صاحب آپ بول رہے ہیں. ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ جی. الحمدللہ جی. اچھا وہ دیکھیں وائس ریپیٹ ہو رہی ہے. ابھی کچھ بہتر ہوئی جی؟ اب ٹھیک ہے. ابھی کچھ جی نہیں, اچھا وہ مائک قریب تھا شاید اس وجہ. اب کچھ بہتر. چلے آپ بولیں, میں اپنا مائک میوٹ کر لیتا ہوں. شاہ صاحب میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ جاتا ہے اور قرآن اور حدیث کا نام لیتا ہے, تو یہ نیوٹرل قسم کے لوگ جن کو اتنا علم نہیں ہوتا, علماء کرام کی صحبت میں جو نہیں رہے ہوتے, تو یہ ان پر یقین کر لیتے ہیں صرف ان کی داڑھی اور سر پہ امامت شریف دیکھ کے. تو اور کل ہی میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ تصویر کا ایک گروپ بتاتے ہیں نا, یعنی کہ جس میں نہ ہے اس طرح کی آیتیں ان کی ترجمے حدیثیں بتاتے ہیں, اور جس میں ہاں ہے وہ نہیں بتاتے. اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ یعنی کہ صرف ان کی ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنا عقیدہ ایسا نہ بنائیں, بلکہ یہ کہ علماء حق جو ہیں صحیح العقیدہ, ان کی کتابیں پڑھیں, ان کی ڈبیٹ دیکھیں. اب یہ جو مرزا جونیئر جو ہے, اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی کبھی کوئی ڈبیٹ, کوئی مناظرہ کیا ہو, کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہ تو کرتا ہے. لیکن یہ اس کے جھوٹا ہونے کی ایک سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے نا کہ یہ مناظرہ نہیں کرتا, ڈبیٹ نہیں کرتا. اب آپ کے جیسے ویڈیو ختم ہوتی تو آخر میں آپ کا مائک میوٹ ہے نا, آواز نہیں آ رہی صاحب. اب یہی پرابلم ہوتی ہے, مجھے آپ کا مائک میوٹ کرنا پڑے گا, اپنا آن کرنا پڑے گا, وائس ریپیٹ ہوتی ہے. آپ نا ہینڈ فری لگائیں گے نا تو پھر آپ کی وائس ریپیٹ نہیں ہوگی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, ادھر دیکھیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو یہاں تک آفر کرائی ہے, تو اپنے گھر میں بیٹھا رہے, ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں, جس طریقے سے ابھی آپ اور میں باتیں کر رہے ہیں ایسے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو سامنے تو آ کسی طریقے سے, تجھے جان کا خطرہ ہے کہ یہ مولوی کوئی ایٹم بم اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے لے آئیں گے تو گولیاں مار دیں گے مجھے, چل ٹھیک ہے. دنیا کے ہر مرضی کا یہ ڈرامہ ہوتا ہے, وہ بھی یہی کہتا نہیں, ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی تو اپنے وہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا, جرمنی کے اندر, ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر فقیروں کی طرح. تو چلو آپ ڈیبیٹ تو کرو نا آمنے سامنے. ڈیبیٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندے کو ننگا کرتی ہے. آمنے سامنے جو ہوتا ہے نا, ہاں جی, وہ پتہ پھر چلتا ہے علمیت کا بھی, علمی کتابی, وہ اس کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. اب رہی بات یہ کہ پتہ ہے کیا, اس کا قوت حافظہ ہے, اس کے اندر یہ کوالٹی اللہ پاک نے اس کو یہ نعمت نوازی ہے, قوت حافظہ. اب قوت حافظہ اس نعمت کو بروئے کار لا کے اس نے چند حدیثیں, چند قرآن کی آیتیں ریفرنس کے ساتھ یاد کی ہوئی ہیں. اور یہ ملکہ جو ہے نا, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کو بھی یہ نعمت دی, اس نے بھی چند چیزیں جو ہے نا جو مخصوص وہ رٹی ہوئی کہ دوران تقریر وہ کام آتی ہیں. تو یہی کام اس کا ہے. اب علم تو ہے کوئی نہیں, اب اس کو وہ فقط رٹی تو ہے, اب یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر اس کو سمجھانا کیسے ہے.
आया ये इस मसले के अंदर जो मैं मसला बयान कर रहा हूं, ये आयत सादिक भी आती है कि नहीं, ये हदीस सादिक भी आती है कि नहीं, और फिर इसके ऊपर इतराजात क्या है ये इसको नहीं पता, फिर उन इतराजात के जवाब क्या है ये इसको पता ही नहीं है। यानी कुरान की मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी अर्ज किया कि ये देखें, वो उसने वो वाली आयत दिखाई जिसमें था ना, मैं कम ना करो, मैं क्या पुत्र दूजी कुरान की दूजी आयत वे होते क्या क्या करो, क्यों दस आ ना इधर जवाब ते दे ना, ओदा कोई जवाब नहीं। अच्छा इतना इतना डीठ किस्म का इंसान है, इतना डीठ है कि चल तू मुनाजरा भी नहीं ना करना, चल ठीक हो गया, अब एक कम से कम जो वीडियोज आ रही है उन वीडियो के जवाब दे दे। अब ये मौलाना अली नवाज साहब ने जिसको कहते हैं भिगो भिगो के जूतियां लगानियां, जूते पे जूता जूते पे जूता उन्होंने लाइन लगा दी है, लेकिन न इतना ढीठ है ना भाई ना, असि भी ढीठ हुन्ने आ, असि चित्र खान वाले हैं, हिस्ट्री प्रूफ। गुस्ताखे रसूल हमेशा बेइज्जती होता है और क्या नाम होता है उसका नाम बदनाम ही होता है और जलील ही होता है। गुस्ताखे रसूल ये क्या नाम होता है। दूसरा ये है कि इनके मानने वाले भी एक नंबर दे दलील, बोले मनने वाले भी दलील है कि कम से कम उसका दिफा करने के लिए मरने हो बचा ते लवो, तुसी सामने ते आओ। ओ पाजी साढ़े सात वो बाप जब जाहिल है तो औलाद भी तो जाहिल ही होनी है, यानी वो जाहिल है। मतलब ये कि अन्ने वाह मन लिया जी असी तो अखा बंद करके मन लिया। अबे तकलीफ तो किसको कहते हैं, तकलीफ किसको कहते हैं, सबसे बड़े मुकल्लिद तो तुम, ऊपर से तुम कहने नहीं कोई फिरका सी नहीं, ना भाभी ना शिया ना देवबंदी, तो तुम क्या हो, एक नया फिरका तुमने खड़ा कर दिया ना, एक नया मजहब बना दिया ना, फिरका तो यहां से फिरका हो गया। फिरका किसको कहते हैं, ग्रोह को कहते हैं, ग्रोह तुम्हारा, और ग्रोह का नाम है इल्मी किताबी ड्रामा, इल्मी किताबी ड्रामा। शाह साहब किताब की तौहीन, ऐसा आप भी बड़ी भिगो भिगो के मारते हैं वैसे। अच्छा यार कुछ बंदे आए हैं भाई, इनको भी सुनने जी। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर माजर के साथ आप ना, मैं सुन रहा था ना, फौरन ऐड कर देते हैं, ये मिर्जे का चाहने वाला है, आप मुझे कहें मैं पहले उसको कुछ बोल दूं बुरा भला, ताकि मुझे उसमें ऐड ना कीजिएगा। एक मिनट सुन लें, मैंने कभी नहीं किसी आने वाले को कहा कि ये कोई मिर्जे का चाहने वाला है, ये आपको गलतफहमी हुई है, और ना ही मैंने आपको कहा, ना ही मैंने आपको कहा है, मैंने कहा है एक नए साथी हैं उनको देख लेते हैं कौन है। नहीं मैं पीछे सुन रहा था, पीछे एक मेरी बात सुन ले। नहीं 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 कभी भी नहीं ना। अच्छा अरे मैं सर सिर्फ इतना मिर्जा प्लम्बर कहते ना ना, अरे ना, अब पता है क्या, जी जी कभी भी नहीं, जी जी मैंने कभी भी आने वाले को ये नहीं कहा कि भाई ये उसका फॉलोवर है या ये वो, हम क्यों हुक्म लगाएं, हाँ उसकी बातों से खुद ही पता चल जाता है वो क्या है, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, गलती गलत जी 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 सर। मैंने इसलिए तो कहा ना, फटाफट उसको शामिल कर देते हैं कि ये जिसने ये बात पूछ ली है वो उसके फॉलोअर होगा। मैं आपसे एक दूसरे तरीके से ये बात पूछ लेता हूँ कि सर मिर्जा की जगह कोई और जट, कोई और राई, कोई और गुज्जर, कोई भी एनीवन, वो आकर अगर ये बात मेरा मकसद है कि बात सामने आ गई, कोई भी XYZ ले आता, कोई कादियानी काफिर ले आता है, कोई और ले आता काफिर ले आता, जब बात सामने आ गई है तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसका कोई तसल्ली बख्श, फॉर एग्जांपल मेरा इल्म नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी है तसव्वुफ की किताबें, या हदीस सारी नहीं पढ़ी हुई, या कुरान सारा तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ, अब मुझे ये समझने के लिए, यानी कोई एक आलम कह रहे हैं कि ये शामिल की गई हैं, एक आलिम कह रहे हैं ये आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, एक आलिम कह रहे हैं ये गुस्ताखाना बातें, जैसे वो असदी साहब हैं वो कह रहे हैं ये जिस तरह भी हैं ये गुस्ताखाना बातें हैं, ये शामिल की गई हैं। अब हम खुद ही कंफ्यूज हैं अहले सुन्नत बरेलवी ये पेश करने के लिए कि ये शामिल की गई हैं या ये हमें समझ नहीं आ रही। आप समझ रहे मेरी बात? वैसे तो देखें सुन लें, यानी ये जो
जो बड़े आलम है ना बरेलवी सुन्नी के, वही खुद ही कंफ्यूज हैं कि इसको दिफा करना है। माजर के साथ आपकी कई वीडियोस में आपने उसको पहले दिफा किया हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि ये शामिल की गई हुई है ना। नहीं की करते हो पे कितने दिफा कीता है, क्या कहा है मैंने, बताएं। आप एक वीडियो में कह रहे थे कि ये तसव्वुफ की बातें हैं, जैसे कुरान की कई आयतें समझ नहीं आती। अबे ये दिफा हो गया, ये दिफा हो गया, ये दिफा हो गया। ये मैंने कहा कि भाई वो समझ में नहीं आएंगी, ये तो अभी भी मैंने कहा है, अभी इस वीडियो के अंदर भी मैंने कहा है कि ये तसव्वुफ की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, तो ये दिफा हो गया। ऐसे तो ना मेरे ऊपर ऐसे फटी तो ना मेरे सामने आमने सामने आके तो ना लगा दें आप, वो पीछे पर्दा को वीडियो बनाते तो फिर बात भी समझ आती। अच्छा, मैं अभी आपने ये बात की है तो मैं अभी समझा देता हूँ। काशिफ भाई गुजारा ये है मेरे भाई, आप समझदार आदमी हैं, मैं 2 और 2 4 करके आपको समझाता हूँ, कोई इल्मी बहस नहीं करूँ, झटके तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। देखें, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक ये किताब है, इस किताब को मैं खुद लिखता हूं और इसका ऊपर लिखा हुआ मुसन्निफ मुफ्ती मुबश्शिर शाह कादरी वगैरह लिखा हुआ, ठीक है भाई, आप आंखें बंद करके इसको तस्लीम कर लेंगे, यार ये शाह ने लिखी है जी। लेकिन ये देखें, अभी आपको इसका सबूत मिल गया कि कुछ बातें मैंने कही हैं और आप कल कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि मलफूजाते मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी, इसने फलां अपनी तकरीर के अंदर ये कहा था, अपने बाबों का दिफा किया था, इस कलमे का दिफा किया था। सही। अब देखिए, आपको सुनने में और समझने के अंदर खता हुई, आपको सुनने और समझने में खता हुई, मुराद और मंशा का आपको नहीं पता, मेरे दिल और दिमाग के अंदर झांक के आपने नहीं देखा, और आपने जब लिख दिया है तो वो बात जो होगी वो ऑथेंटिक नहीं होगी। जो मलफूजात होते हैं ये ऑथेंटिक नहीं होते, पहली बात एक कुलिया ज़हन में रख लें, मलफूजात जितने भी हैं ये ऑथेंटिक नहीं होते। हत्ता के आप खुद अंदाजा कर लें कि मलफूजात, जब हमने ये कायदा कुलिया बना दिया कि मलफूजात ऑथेंटिक नहीं होते, तो भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो मलफूजात ही हैं, हदीसें है कि नहीं? बोले ना काशिफ भाई। सारी ये अहादीस को इनके साथ शामिल बराबर कर सकते हैं मलफूजात? वो बाद में समझाता हूँ, वो बात बाद में समझाता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, बाजी गल भी तो समझा करो ना यार, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मलफूजात हैं कि नहीं हदीसें। सर मुझे बोलने का कहा है तो मुझे बोलने देंगे? बोले जी सर अहादीस जो मुहद्दिसीन ने कैसे, आपको पता है कैसे इल्मी तरीके से एक अहादीस को उन्होंने छांटा है, परखा है। मैं ये जवाब मैंने देना है, आपने नहीं देना, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि हत्ता के ये तो बाबों के मलफूजात थे, मेरे आका के भी मलफूजात की छान फटक हुई और जीरा और तादील के कवानीन मुरत्तब हुए, असूल और ज़ाब्ते कायदे मुरत्तब हुए, इतनी मोटी किताबें लिखी गईं उसूल हदीस की कि भाई अगर के मेरे आका के मलफूजात है, लेकिन इसकी चांद पटक होगी कि आया वाकई ये है कि नहीं। ये बात की तह तक हम पहुंचेंगे, बाल की खाल उतारेंगे। जी जहां मलफूजात के ये मामले होते हैं, ये मलफूजात के मामले होते हैं, वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलफूजात के साथ ये मामला है, तो ये तो फिर बाबे। और कितनी ना इंसाफी नहीं है कि ये जितने भी हवाले हैं ना, ये सारे मलफूजात है। सही। और ये सारे के सारे मलफूजात हैं। अब सुनिएगा जरा, इसके ऊपर मैं पूरी मुफस्सल वीडियो मैंने बनानी है, वो बाद में, वो अभी तो ये लाइव में आया हूं ना यहाँ पे, एक मुफस्सल वीडियो वो मैं आपको बना के बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं चंद हवाले यहाँ पे अभी सरे दस्ती मैं स्क्रीन के अंदर दिखाई देता हूं, ताकि एक वीडियो चूंकि बन रही है
तो वो सबके सामने एक चीज आ जाए। तो सर जी एक मुख्तसर सी अर्ज है, आप कह रहे हैं ये शामिल की हैं? नहीं सुने जी, अभी तो सुन तो लें जी पाजी, एक मिनट जी भाईजान एक मिनट स्क्रीन मुझे शेयर कर लेने दें ताकि वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाए हर चीज। अच्छा ये आप हजरात को ये स्क्रीन नजर आ रही है भाई? हश्त बहिश्त जी स्क्रीन नजर आ रही जी है? जी बोलिएगा नजर आ रही है जी? जी बड़ी जी तो लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? ख्वाजगाने चिश्त के रूह परवर मलफूजात बेमिसलो बेमिसालो लाजवाल मजमुआ। अब ये देखिए ये हश्त बहिश्त जी जितनी जी भी, ये अनीसुल अरवाह है, मलफूजात ख्वाजा उस्मान हारूनी, दलीलुल आरिफीन मलफूजात ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, फवाइदुस सालिकीन मलफूजात कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, राहतुल कुलूब मलफूजात, असरारुल औलिया मलफूजात, फवाइदुल फवाद मलफूजात, राहतुल मुहिब्बीन मलफूजात, मिफ्ताहुल आशिकीन मलफूजात। अब यार मुझे बताइएगा, सबसे बकाया बातें सारी छोड़ो, जब एक बात ही मलफूजात हैं जो अथेंटिक ही नहीं है, उसके ऊपर हुक्म क्या लगाएंगे? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो कलमे लिखे हुए हैं, आया आज कोई एक चिश्ती दिखा दे कि जो ये कलमा पढ़ता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, कोई एक बंदा, एनीवन। हालांकि ये तकरीरों के अंदर क्या कहता है तुम अपने बाबों के कलमे पढ़वाते हो, कितना बड़ा झूठ नहीं है वो? उसके लफ्ज क्या है? उसके लफ्ज ये पढ़वाते हो। तुसा अपने बाबिया ने कलमे पढ़वाए? किसने पढ़वाए यार? क्यों झूठ बोल रहे हो? मिर्जा जूनियर किसी ने नहीं पढ़वाए, ना ऐसे करें, ये झूठ है, फ्रॉड है। रही बात ये कि किताबों के अंदर इल्हाकात होते हैं। अब इल्हाकात क्या होते हैं? इल्हाकात ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक किताब लिखता हूं, ठीक है, एक किताब मैंने लिखी है, मेरे मरने के बाद 10 साल बाद या 10 सदियां बाद मेरे मुरीदीन या मेरे चाहने वाले अपने अपने मतबूओं से, अपने अपने मकतबों से इसको छापेंगे, अपनी अपनी कोई शरह करेगा, तो वो बीच में ना बात का बतंगड़ बना देगा। बात इतनी सी उसको पकड़ के इतना खींच थ्रू कैसे कर दे। इसको कहते हैं इल्हाकी इबारत, इल्हाकात। अब इल्हाकात जो मेरी वीडियो अभी आएगी उसको देखिएगा, उसके भी सबूत मैं दूंगा। इन्हीं किताबों के मुकदमों के अंदर लिखा हुआ है, इन्हीं किताबों के मुकदमों के अंदर लिखा हुआ है कि ये इल्हाकी इबारतें हैं। अबे यार, जब वो छापने वाला कह रहा है, वो मतबूए वाला कह रहा है, जिसने शरह की है वो कह रहा है, वो तस्लीम करें ये इल्हाकी इबारतें है, तुम क्यों खेचत रू के उसको जो ना काफिर बनाने के ऊपर, मुशरक बनाने के ऊपर तुले हुए हो? तुझे कितने जो है ना वो ग्रंट दी है, इजाजत दी है? नहीं तुसा बोलिया नहीं, तुसी बाबियां दे कलमे पढ़वाए नहीं, तुसी बाबियां दे कलमे, हम कह रहे हैं नहीं पढ़वाए, हम इनकार कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे नहीं तुसी कीता, नहीं तुसा कीता। अबे यार क्या उल्लू के पट्टे हो मिर्जा जूनियर। जी काशिफ भाई, उम्मीद है थोड़ी बहुत बात समझ आ गई हो। सर मुझे आपकी सारी बात समझ आ गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी बात समझ आ गई। सिर्फ मसला इतना सा है, ये यानी मैं एक बात को यूज करता हूँ, जैसे आपने ये की है, मुझे सारी बात समझ आ गई कि ये बुजुर्गों ने नहीं की। नहीं एक मिनट और सुनिएगा, एक मिनट। यहाँ पे वीडियो के अंदर भी बाद में पता नहीं आप वीडियो देखें कि ना देखें, ये मैं उसकी तैयारी कर रहा था तो यहाँ चीजें कुछ लिखी हैं, सुनिएगा। अब ये देखें 10 सदियां पहले ये किताबें लिखी गई हैं, 10 सदियां पहले। अब ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जो तारीख पैदाइश है वो 1238 ईस्वी, ये मैं ईस्वी के एतबार से बताने लगा। कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी 1187, बाबा फरीद गंजे शकर और 1188। अच्छा, ख्वाजा अमीर हसन अली संजरी
वो है 660 हिजरी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वो है 1142। शेख फरीदुद्दीन अत्तार वो है 1145। ये 5-6 हस्तियां हैं जिनकी मैंने वो नोट की है, क्योंकि इनके ऊपर इतराजात किए जाते हैं, इनकी इबारतों के ऊपर। जनाब अभी क्या चल रहा है? अभी तो 2000 चल रहा है, यानी लगभग 900 साल पहले के ये सारे बुजुर्ग हैं। 900 साल पहले के ये बुजुर्ग हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज ऐसा ही होता, यार ये एक मोटी सी बात बताने लगा, अगर बिलफर्ज ऐसा ही होता कि ये बाबू ने कलमे पढ़वाए होते, तो यार इस 9 साल के पीरियड के अंदर कोई एक बंदा भी इनके रद्द में ना खड़ा हुआ। किसी एक बंदे ने रद्द किया होता, किसी एक बंदे ने लिखा था। जी बोले, जी बोले काशिफ भाई बोले। मैंने आपकी सारी बात समझ ली, सारी बात समझ ली है, और माशाल्लाह आपने सही बताया कि इतने साल हो गए, इनमें रद्दो बदल कर दी है। मसला उस वक्त का नहीं है, मसला अब का है। अब का है, ठीक है। साथ एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ जो सबको बदनाम करती है। बदनाम करने का मकसद ये है कि अब भी लोग इस बात को देखिए, आपने कहा ना कि हम दिफा नहीं करते, मैंने आपकी बात मान ली। मुसलमान ने कह दिया हम दिफा नहीं करते, हमारा फर्ज है आपकी बात मानना, आप दिफा नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग इसको पकड़ कर दिफा करना, देखें जी कलमा जिस तरह भी है तो शिरक ही आप मानते हैं ना इसको, ये नहीं पढ़वाना। बिल्कुल शिरक है, शिरक है, कुफर है, शिरक है, कुफर है, शिरक है, कुफर है। जी सर, मैं यही बात कर रहा हूं कि अब तो आप जैसे लोगों को और फॉरवर्ड आगे आना चाहिए, और आगे यानी जहां पर दूसरे उलमा बैठे हैं, बड़े उलमा बैठे हैं, उनके बराबर आकर उनको स्टेज पर बिठाकर ये कहना चाहिए कि सर यहाँ पर फतवा दें कि जो हम में से इस चीज को दिफा करेगा वो काफिर है। भाई ये कलमे कुफरिया है। ये सुने, मैं जवाब देता हूं। सर एक छोटी सी अर्ज सुन लें, सर छोटी सी अर्ज। ये बात को ना जब बढ़ाते हैं ना, ये जो छोटे आलम बैठे होते हैं बात को बढ़ाते हैं। मैंने एक जुम्मे के खुतबे में ये मैं सुन रहा था, हमारे साथ ये अगली गली में मस्जिद है, वो बैठे बैठे ये यानी जो बताते ना, यानी जो थे बुजुर्ग, उनकी शान बताते बताते वो कहते हैं कि गुंबद खजरा पे हमारे वो पीर साहब नसवार खाते थे, नसवार खत्म हो गई, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह नसवार खत्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसका इंतजाम करके एक आदमी आया, उन्होंने कहा ये ले जी नसवार। अब एक नसवार आप समझते वो एक अच्छी चीज है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटते फिर देंगे लोगों को। यानी ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब ये चीजें ऐड करते हैं तो फिर ऐसी ऐसी बात ऐड करते हैं। अभी सुने ना, मुझे भूल जाता है ना मेरी जान, अब रुक जाए ना, मुझे भूल जाता है, जवाब भूल जाता है। अब वो बात जिस पे रोका था मैंने, उसका जवाब देने लगा था, बड़ा कीमती जवाब था। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हाँ, दिफा देखें, अब ये बात आपको समझाइए इंजीनियर ने, मेरे भाई इंजीनियर ने अगर सुने तो सही ना, अब सुन तो लेना मेरी बात सुन, मैं अब जवाब देने लगा, सुने आप, सुने बस। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, वल्ला बिल्ला तल्ला, 3 कसमें उठाई हैं, मैं एक उलमा का हल्का सा शिगिर्द हूं और कट्टर मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरी बात पे यकीन कर लें तो बेहतर है। गुजारा ये है कि आज तक किसी ने इन कलमों का दिफा नहीं किया, बस इससे बड़ी कोई बात मैं कहता हूं। एक मिसाल लें, बात सुने, ये गली महल्ले के मौलवियों की बात नहीं मानी जाती। ये जो गली महल्लों के मौलवी होते हैं ना, सुने तो सही, ये पता है क्या, ये इनमें से अक्सरियत तो वो होती है कि जो बेचारे सिर्फ हिफ्ज़े कुरान करके, जिनका लहन अच्छा था, उनको मस्जिद के अंदर इमामत दे दी जाती है, समझ आई कि नहीं। या मतलब ये कि वो मदरसे के अंदर भी जाते हैं तो पहले दूसरे दर्जे के अंदर भागे होते हैं, तो उनको उठा के मस्जिद के अंदर वो बिठा दिया जाता है। तो ये उनकी बात नहीं, उलमा की बात का, उलमा की बात उलमा की मानी जाती है। बात मानी जाती है मुफ्ती मुनीब रहमान की, बात मानी जाती है जनाब डॉक्टर अशरफ हसन जलाली की, बात मानी जाती है अल्लामा खादम साहब रिजवी की, बात मानी जाएगी अल्लामा इलियास अत्तार कादरी की, बात इन जैसे उलमा की मानी जाती है। बात ऐसे नहीं कि वो जनाब वो मैं गया था मस्जिद में एक मौलाना साहब ये बयान कर रहे थे, और मौलवी साहब यहाँ पे दलील नहीं है,
بات علماء کی ہے, کسی ایک عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہو کہ یہ کلمے بالکل ٹھیک ہے جی, یہ روحانیت کے درس ہو رہے ہیں. ہاں جی جی سر وہ پیر میر علی شاہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں یہ لوگ. جی جی, وہ پیر میر علی شاہ کا وہ جو رد آگے ہے, ان کے اپنے آستانے سے زبردست قسم کا انہوں نے رد کی ہے, اس کا رد آ چکا ہے, اس کے اوپر ہیلو ہیلو ہلو ہیلو ہلو جی جی مولانا صاحب کہاں گئے؟ سر مولانا صاحب شاید ان کی طرف سے نیٹ سلو ہو گیا, بند ہو گیا. اچھا اچھا. اب بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں, میرا خیال ہو جائیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم اشرف بھائی, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ نیٹ سگنل ڈراپ ہو گئے تھے, تو کہاں تک پہنچے تھے ہم, کیا آپ کچھ بات کر رہے تھے, فرمائیں آپ. مجھ سے آواز نہیں آ رہی. ہیلو فیاض بھائی, فیضان بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ سر. مفتی کاشف صاحب بھائی کی آپ آواز کو نہیں آ رہی. وہ ایڈ تو ہو گئے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی, اب میں نہیں تو مولانا نہیں. صاحب بول رہے ہیں, شاید آپ کو آپ کی کوئی پرابلم. مولانا صاحب کی آواز آ رہی. اچھا پھر میرے کوئی پرابلم ہے پھر. مولانا صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, آپ نے کاشف بھائی بات کر لی ہے؟ اگر تو پھر اور بھی ساتھی ہیں, ان سے بات کر لیجئے. جی فیضان بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, میرا ایک سوال یہ تھا کہ آج کل لوگ اس سوال سے ہم لوگ کو پریشان کر رہے ہیں, میں مسلم ہی ہوں, کہ یہ جو اونٹ کا جو پیشاب والی حدیث ہے, اس کی کیا سند درست ہے یا یہ ضعیف وعیف تو نہیں ہے؟ ابھی کوئی نہیں بتائے. بھائی, یہ اور کوئی ٹاپک نہیں فیضان بھائی, صرف یہی بابوں کا کلمہ اس موضوع. نہیں, اس پہ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, انہوں نے لکھی ہے نہیں لکھی ہے, وہ یہ بڑے پھر ولی کبھی اللہ تھے. کسی اور موضوع کے اوپر کبھی بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں, صرف ایک. نہیں اس کلمے وغیرہ پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ سب کوئی بات ہی نہیں. اچھا جی, کون آئے اور کون دوست ہیں جی؟ عبد القدیر, پتہ نہیں کیا نام ہے. ہیلو عبد القدوس. عبد القدوس بھائی, جی السلام علیکم. انڈیا سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہو نا؟ جی الحمدللہ. کیا اب یہ بات کریں بابو کلمہ جو بات چل رہی ہے نا, یہ بابو کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ آپ کے یہاں کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے, تھوڑا وضاحت کر دینا. اوہو, آپ کو سمجھ آ جاتا ہے, آپ نا ویڈیو ریپیٹ کر کے سنیں, وہ ساری بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے؟ اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے بھائی, لنک میں نے شیئر کیا ہے, تو بات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو اور بس یہاں پہ میں یہی میسج دوں گا, انجینئر مرزا کو کہنا آج کے بعد
अपनी जुबान बंद कर ले, जुबान बंद कर ले। ये जो बैठ के बकवासात कर रहा होता है, भुगतान तराशियां कर रहा होता है, और आमने सामने तुम आते नहीं हो और घर में बैठ के भुगतान लगाते हो, तो इसको कहना बस अपनी जुबान बंद कर ले। आज की ये वीडियो भी हमारी एक हुज्जत भी कायम हो गई। हमने इनको मुनाजरे के लिए बुलाया, डिबेट के लिए बुलाया। अभी मैंने इसी का लिंक जो है ना, रेफरल लिंक जो है, वो इन मिर्जा जूनियर के ग्रुपों के अंदर सेंड किया, कई इसके फॉलोअर्स को सेंड किया है, कोई अभी तक मुझे नजर नहीं है। ठीक है, तो एक आध जो आए हैं वो आपके सामने, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि कौन फॉलोअर है कि नहीं। तो फॉलोअर ऐसा होना चाहिए जो बकायदा दिफा करे, वो कहे कि हाँ मैं उसको अपना अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी। असल में नेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है, और तकरीबन जो बात हमने करनी थी वो कर ली है, और एक आध दोस्त और भी आए हैं, उनको हम देखते हैं कौन है। लेकिन ये है कि अभी मेरे सिग्नल ना डिवाइस के वो थोड़े से स्लो हैं, तो हो सकता है मैं किसी को कॉल पे लूँ तो वो सिग्नल ड्रॉप हो जाए। जो भी दोस्त आए वो एक एक मिनट बात करें और इसी मौजू के ऊपर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या हाल है? आतिफ जमील जी वालेकुम सलाम। आतिफ भाई जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम।